Tom. Pas ka na, Koy. Na. Dan. Na. Talagang kape. Naman ako. Sagot Nina. Marvin, sino ka ba? Koy. Marvin. Koy. Siya na lang. Kami na. Dala kayo. Baka gusto nyo. Ano ba gusto mo? Sinalsal's best. Sinalsal limited. Ba't limited? Kaya doon pare-pares lang tayo, unlimited rice. Ha? Yung unlimited rice na lang, pare-pares. Ano ba yung order? 49. Rice lang yun eh. Rice lang ba yun? Alam ka parang ano to? Ginels, Tito King. Wala lang pera ko eh. Tara. Tara Jay. Tama lang ha. Baka yung makain mo lang eh. Kailan magbabay muna kayo?